mong gamit. Basta wag na lang papaprotect kapag attack. Same effect lang na naman yan. Seconds lang yung difference. Green, Anti-Inom, RB. Ice lock. Tapos lang. Ice lock. Ayan. Tako, nag-worm. Patay nyo na. Nag-worm. Spell lang. Boss, meron ka lang. Mata. Sa atin sa Di, yan yung goal natin. Tiny yung Sokos. Yeah, awesome. RB ako. Di ba pa? Ready with ice lock. Stop damage yan. Ice lock. Bubong. Power minute. Worm. Tiny. Tara. Go. Pilat. Diretso na lang. Yes. Bigyan. Box ready ba? Spread out kapag rain ha. Don't forget wax. Stay brother. Hindi ko milit ha. Patay lang. Okay, ready position guys. Ready. Robs. Box. Papadabang pa. Okay lang. AR. Yeah, best B bro. Yaran net ka. Yep. Sorry ate guro. Nilagay ko lang siya. Sige mga itchin ko sa ako. Sa benden. Kaya useless para sa team. Tapos na kami. Tapos na. Sando mo sila. Nice. Sandoin, pwede ka pumunta sa kanya. Yan. Flash. RB ah. Rain. Layo. Ibos, okay na ako. Uy, gago. Ano naman napaka... Reso lang. Rest. Ito na lang mga. Tail. Left. SU up. Nice.
Sa kabila lang siya. Hold na lang, siguro. Same lang Pep, same lang din yung nangyari kanina. Ito lang. Okay. Yan. Nice. Ayun. Buti naman. Hit. Dito ko nga. Ano ba yun? Hindi ko may lead, ah. Good. Tapos naman. Sige. Ask ka na. Room. God. Adep. Agad ang layo ng likutan ko. Pasok mo kayo. Tumalun siya. Cancel pa. Cancel mo. Okay. Tumitaw sa Sige. Tapos na. And then, Okay, nice. Worm. RP tayo. Sila RP first. Sakti na mawala na. Push. Ready, go. nice. Yan. Already here. Ba't kaya ganun boost, no? Ito talaga dyan. Kaya nga. Tuloy ito. Kung kaya pa times 10. Tuloy ito. Sige, bawas pa. Pa-times 10 yun. Nice. Wala na, alam niya na. Gago mo stop. Una, saan? Kalma. Chill, brother. RP. Nag-attack elixir na ako. Okay. Follow up yung Kasi second mag-expert na. 여기거든. 어딜 대가? Ano lang labo ng talabas ko. Yung flower. I-mid mo yung flower, Ate Kuro. Hindi rin naman nakagamit. Come on. Ako, SBB. Kaya reserve ko. Okay. Don't diva pa, just normal DPS. RP, Kakte. Don't diva pa, Mawala just na yung normal. Kakte. Mawala na yung Kakte. RBR. No show. Nice dragon. Ganda mo, boss. Tokos. Okay, we have 10 seconds DPS. Still flash ako yun. Flashing. Come here. Flashing. Wait. Go.
Beat yan. Kung kaya. Wala BT, 15 seconds. Okay, okay. Okay. Wala, dito ka tayo. May 6 tayo. Nandito na tayo. Train. Nakita ko once. AD na. Flag. Dito. RB ako. BR. Binagad. Pwede pa bawas. Ako na Sabi tinig. agad ako na natin. Yeah. Left. Dito. Nagpa-flash ata ito. Baka reposition. Repo to. Repo. Sige. Pero kailangan natin kailangan natin mag-ride. Tara. Repo lang. Go. DPS. Worm kasanap net. Pero sana maparis na natin. Kasi ito. Ingat ha. Ingat ka muna. Nag-GF ako pero ingat. Nababasag din. Flash. Okay, dito Kuya Ed. Dito lang. Yeah. Okay. 5 na. Okay, tuloy. Walang titigil ha. Don't stop. Kahit palipad. Don't stop. Kahit palipad. May bawas pa yun. Check ha. Boss, yeah. Forward. Continue. Worm to boss worm. Yeah. Reserve SD ha. Yeah, okay. 6 tayo. Nasa 6. Already at 6. I think may BT na ako. Okay, good. Dito. Wala pa akong BT. 46 seconds. Cocktail ha. Top lane. Go left. Okay lang yun boss. Kailangan natin mamaya. Mag-break. No BT. Okay. Guys, we need to go fast ha. Right side. I mean left. 12 o'clock. Let's go 12. Need to be fast ha. Go. Okay. Shit ko kaya. Hotel. Just go there. Jump. Nice one Kuya Ed. RD. Left. Dead. Kung gagamit ng wax dyan Flash ha. to. Flash to gago. Flash. Ready SB ha. Flash na. Flash. Go wax. I have BT. We can burst it. Yeah. Nice. Wala na. Okay na lang. BTSP. Bago na Don't lang stop. Katsu. Ako bala sa'yo. Sige. BTS lang. The best. Nice one guys. Oo. 14. Okay yung nangyari. 1406 ata. 1406. 30 seconds yan. May additional. 1414. Oh, Ayun, nice 14. one. Ay, parang Ako nakaspin. Lucky Charm yung 14-14.